تو جب نور پیدا ہو گیا پھر وہ نور گیا کہاں؟ اللہ کے قرب خاص پہ رہا۔ اس کے بعد قرآن کی آیت یاد کی اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، کیا میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ چنانچہ اللہ نے خلیفہ بنا دیا۔ اس کا مطلب کس کو بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے جسم مطہر میں جب روح ڈالی گئی تو باہر آ گئی۔ آپ سب جانتے ہیں جب روح ڈالی گئی تو باہر آ گئی۔ پوچھا گیا روح سے کہ بھائی تو باہر آ گئی، اندر تجھ کو ٹھہرنے کے لیے سکون نہیں ملا؟ وہ روح کہنے لگی کہاں سے سکون پاؤں، یہاں تو بڑی گھبراہٹ ہے، جسم کے اندر بڑی گھبراہٹ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر داخل کیا۔ جب وہ نور پیشانی آدم پہ چمکا اور منتقل ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں آیا، اب جب روح کو کہا گیا کہ جا اندر، اب جو اندر گئی تو وہ باہر نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ وہی روح جو پہلے گھبرا کے باہر آ رہی تھی، جب نور محمد انٹر ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کے اندر تو روح نکلنے کا نام نہیں لے رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو روح مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا، نور مصطفیٰ کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا۔ خلاصہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام جب بن گئے، جب سنور گئے، جب پوری طرح سے تیار ہو گئے اللہ کے حکم سے، تو پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ فرشتوں کو اللہ نے آرڈر دے دیا، دیا کہ نہیں دیا؟ اور اللہ نے کیا کہا؟ سب سے پہلا کام اللہ نے جو کروایا اپنے نبی کو ماننے کا، اپنے نبی کو منوانے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا طریقہ کیا اختیار کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے نبی کو منوانے کا سب سے پہلے جو طریقہ اختیار کیا اللہ نے، وہ کون سا طریقہ تھا؟ وہ طریقہ کیا تھا؟ اسجدوا لآدم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کو منوانے کے اور بھی طریقے ہیں، خالی تعریف کروا لیتا کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کو جمع کیا تھا، خالی تعریف کروا لیتا، حمد کروا لیتا، ہاتھ بنوا لیتا، سلام کروا لیتا، نہیں، اسجدوا لآدم، سبحان اللہ، آدم کا سجدہ کرو۔ کیا مطلب؟ سب سے پہلا حکم اللہ ہی دینے والا ہے فرشتوں کو، وہ بھی کس بات کا؟ سجدے کا۔ ہاں سجدہ، سجدے سے مراد وہ سجدہ نہیں ہے، عبادت والا سجدہ حجت نہیں ہے، یہاں پر سجدہ تعظیمی ہے۔ سبحان اللہ، تعظیم کرانے کے بہت سے طریقے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تعظیم کرانے کے یوں تو بہت سے طریقے تھے، ہاتھ بنوا لیتا پروردگار، درود پڑھوا لیتا پروردگار، سلام پڑھوا لیتا پروردگار، تعریفیں کروا لیتا پروردگار، حمد کروا لیتا پروردگار، لیکن نہیں، اس نے جو تعظیم کا جو طریقہ اس کو پسند آیا، وہ یہ پسند آیا کہ اے فرشتوں جاؤ میرے نبی کو، جس کو میں نبی بنانے جا رہا ہوں، جس کو سب سے پہلے زمین میں پیدا کر رہا ہوں، جس کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اس کو ماننے کا طریقہ میں نے یہ پسند کیا ہے کہ تم سب کے سب سجدے میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سب کے سب سجدے میں جاؤ، اسجدوا لآدم، سبحان اللہ، آدم کا سجدہ کرو۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا سجدہ کرنے کا حکم، سجدہ کرانے کا حکم سب سے پہلے کیسے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اللہ کو پسند آیا وہ طریقہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی اللہ کو نہیں آیا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ کو پسند آیا ہے، اللہ کو پسند آیا، اللہ کو پسند نہیں آیا، آج کے ملا تو ان کو آگ لگ جاتی ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، آگ لگ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اگر کسی نے ہاتھ چوم لیا تو تکلیف ہونے لگتی ہے، اگر ہاتھ چوم لیا گیا تو تکلیف ہونے لگتی ہے، تو کہیں اگر پیر چوم لیا گیا تو جلات چالو ہو جاتے ہیں۔
وہ جنت میں کتنے ہیں؟ 2 ہیں، حضرت آدم، حضرت حوا۔ اور اللہ نے حکم دے دیا جنت میں رہو، جہاں چاہو جاؤ، جو چاہو کھاؤ پیو، جس طرح چاہو زندگی گزارو، پوری آزادی، فل فریڈم۔ لیکن رات تقربا ہاتھ سے کا اس درخت کے قریب مت جانا، گندم کو کھانا نہیں، بس اتنا کام کرنا ہے، باقی کچھ بھی کرو، سبحان اللہ، کچھ بھی کرو، جیسا چاہو رہو، جس طرح چاہو سو جاؤ، جو چاہو کرو، کھاؤ پیو، لیکن اس گندم کے قریب مت جانا۔ اب حضرت آدم، حضرت ماں ہوا جنت میں رہ گئے آرام سے، حضرت آدم ہے نبی، وہ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نبی ہے، وہ معصوم عن الخطا، اللہ کے حکم کے خلاف وہ کریں گے نہیں۔ جب اللہ نے حکم دے دیا مت کھاؤ اس دانے کو، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، وہ گندم کھائیں گے نہیں۔ سبحان اللہ۔ جب گندم کھائیں گے نہیں تو کتنے رہیں گے؟ 2 رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ نہ کھائیں تو 2 رہیں۔ حکم خداوندی ہے قریب مت جاؤ، حکم پر عمل کرنا یہ نبی کا کام۔ نبی نافرمانی کرے گا نہیں، اللہ بھی جانتا ہے، اللہ کو علم ہے کہ یہ نبی ہے، یہ حکم کے خلاف کرے گا نہیں۔ ادھر حکم دے دیا مت قریب جاؤ، اور اللہ جانتا ہے نبی معصوم ہے، نبی میرے حکم کے خلاف کرے گا نہیں۔ اچھا اگر نہیں کرے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر نہیں کرے گا تو کتنے رہیں گے؟ 2 رہیں گے۔ اور 2 رہیں گے تو 2 سے 3 ہو نہیں سکتے، کیونکہ جنت کا نظام کیا ہے؟ جنت کا کیا نظام ہے؟ جنت کا نظام ہے کہ کوئی پولوشن نہیں، جنت کا نظام کیا ہے؟ کوئی اولاد نہیں، جنت کا نظام کیا ہے؟ کوئی جنریشن نہیں۔ ہم آپ بھی انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے، ہم آپ بھی جب جنت میں جائیں گے، اگرچہ اپنی اگر بیویوں کے بھی ساتھ میں جائیں گے تو وہاں بچے نہیں ہوں گے۔ جنت میں بچے نہیں ہوں گے، بچے ہونا رک جاتے ہیں، یہ جنت کا نظام ہے کہ بچے نہیں ہوتے۔ اب جب نظام جنت یہ ہے کہ وہاں بچے ہوں گے نہیں، جنریشن ہوگی نہیں، یہ وہاں کا نظام ہے۔ ہندوستان کا نظام کون ہے؟
उजलों में चमका दिए, सब चमक वाले उजलों में चमका दिए, अंधे शीशों में चमका हमारा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हज़रत आदम सलाम आ गए, सुभान अल्लाह। बाहर आए तो अल्लाह की मसलियत थी कि जब ये बाहर आएंगे तो फिर औलाद होगी, जब औलाद होगी तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सभी मुत्तकी परहेजगार नहीं होंगे। जब औलाद होगी तो उस औलाद में वो सच्चे भी होंगे, जहाँ झूठे होंगे वही सच्चे होंगे, और सच्चों में जो सबसे बड़ा सच्चा होगा वो आखिर में आएगा। सुभान अल्लाह। सच्चों में सबसे बड़ा सच्चा होगा वो आखिर में आएगा। लिहाजा प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सच्चों में सबसे बड़े सच्चे बनकर तशरीफ लाए। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब रहमत वाले नबी को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के गंदुम खाने के तुफैल अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को हमारे लिए लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहता हूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का गंदुम खाना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का गंदुम को खाना ये आदम की खता नहीं है। बेशक बेशक क्या बात है, सही ये है। आदम की खता नहीं है, बल्कि ये आदम की अदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आदम की खता नहीं है बल्कि अदा है। अगर गंदुम हज़रत आदम ने खाया ना होता, अगर गंदुम को हज़रत आदम ने खाया ना होता तो खुदा की कसम हमने रहमत वाला नबी पाया ना होता। क्या बात है, बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमने पाया ना होता। सुभान अल्लाह। सही बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बानी है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ये कुर्बानी है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मकाम मुस्तफा समझने आमीन। अब मैं वापस अपने उसी मज़मून पे आता हूँ कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी तरह से ज़ाहिर कर दिया और उसके बाद हुक्म दिया फरिश्तों को उसजुदू li आदम, सजदा करो आदम का। अब जब सजदे का हुक्म मिला तो क्या हुआ, तमाम फरिश्ते सजदे में चले गए। अब जितने भी झुक गए वो बच गए, जितने भी झुक गए वो बच गए। ये अकड़ गया तो उखड़ गया भाई, ये अकड़ गया तो उखड़ गया। उखड़ गया। पता चला कि जब आंधी चलती है, जब तूफान आता है तो जो पेड़ और जो झाड़ अकड़ा रहता है वही उखड़ता है। क्या बात है, जो पेड़ और झाड़ अकड़ा रहता है वही उखड़ता है। और उसी तूफान में नरम नरम मुलायम घास, क्या कहना है, उसी तूफान में मुलायम मुलायम नरम घास जिस तरफ हवा होती है उसी तरफ वो झूम जाती है और झुक जाती है। ये मुलायम घास झुक जाती है तो बच जाती है, और ये मजबूत तनावत तरह खड़ा रहता है तो उखड़ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको जहाँ जरूरत है वहाँ हमें झुकने की आमीन। तो हम झुके, शैतान को तकलीफ हो गई, उसको बहुत तकलीफ, वो मजबूर करा मैं नहीं झुकूंगा। अब आपकी समझ में आ गया कि वो नहीं झुका था। आज चिचनापल्ली में भी बहुत से लोग नहीं झुकते हैं। अगर वो नबी के नाम पर ना झुके, अगर वो अल्लाह वालों के सामने ना झुके तो समझ जाओ इनका ताल्लुक कहाँ से है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो भी नहीं झुका था, वो भी नहीं झुका था, वो किसी ने भी नहीं झुक रहा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सही है। झुकने में कोई ऐप नहीं है। अब अगर उनसे पूछो, नहीं झुकना शिर्क है, गैरुल्लाह के लिए झुकना शिर्क, गैरुल्लाह को चूमना शिर्क। जब भी आप उनसे पूछो तो ये कहेंगे गैरुल्लाह को चूमना शिर्क। अगर हमने चूम लिया, किसी गुरु के हाथ चूम लिए, अरे भाई सीधी सीधी बात है। सहाबाए किराम नबी पाक को देखते थे, सुभान अल्लाह। सहाबाए किराम नबी पाक को देखते थे, सहाबाए किराम नबी के हाथों को चूमते थे। सुभान अल्लाह। सहाबाए किराम ने नबी को देखा, नबी के सामने झुक गए, उनके कदमों को चूमा, उनके हाथों को चूमा। हमने नबी को ज़ाहिर नहीं देखा, हमने वलियों को देखा, क्या हमने वलियों को देखा। हम वही अदब और वही लिहाज जो सहाबाए किराम नबी के साथ करते थे हम अपने वलियों के सामने करते थे, हम अपने पेशवाओं के सामने
اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. وہی کام اگر غیر اللہ کے لیے کیا جائے سمجھا شیخ ہوگا. جو عبادت ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اگر غیر اللہ کے لیے وہی عبادت کریں تو شرک. ٹھیک ہے. اللہ کے علاوہ کے لیے اگر کام کریں وہ کام جو اللہ کے لیے مخصوص ہے تب شرک ہوگا. اب آپ بتائیے ہم میں سے کون ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتا ہے کوئی ایسا؟ ہم سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے. اس کے سوا کوئی ہے نہیں. اب اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ سب غیر اللہ. تم کہتے ہو غیر اللہ کو چومنا شرک. تم کہتے ہو غیر اللہ کو چومنا شرک اور قدم بوسی تو حرام ہے. تم کہتے ہو قدم بوسی حرام ہے. قدم بوسی کرنا بھی شرک کہتے ہو. میں پوچھتا ہوں یہ بتاؤ تم نے شرک کو کیا سمجھ لیا ہے؟ شرک کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ وہ کام کیا جائے تو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. اب ہم اگر قدم بوسی کر رہے ہیں اگر ہم دست بوسی کر رہے ہیں تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ کیا بات ہے سبحان اللہ. یہ شرک کیسے ہو گیا؟ غیر اللہ کے لیے جو کام کیا جائے اللہ والا وہ شرک ہوتا ہے. پہلے آپ یہ بتاؤ غیر اللہ ہے کیا؟ اللہ کے سوا. دوسرے سب غیر اللہ ہے کیا بتائیے؟ عربی لفظ ہے اللہ کا ہے ما سوا اللہ ایکسپٹ اللہ. کیا بات ہے سبحان اللہ. ایکسپٹ اللہ. اب اللہ کے سوا کیا ہے؟ پورا ہندوستان غیر اللہ. سبحان اللہ. پورا پاکستان غیر اللہ. سبحان اللہ. پورا افغانستان غیر اللہ. پورا امریکہ غیر اللہ. پورا جاپان غیر اللہ. آپ کا سجدہ بلی غیر اللہ. اور نیچے آؤ آپ کا پورا محلہ جی غیر اللہ. اور نیچے آؤ آپ کی یہ پوری محفل غیر اللہ. اور نیچے آؤ آپ کا پورا گھرانہ غیر اللہ. اور نیچے آؤ تو آپ کی بیوی بچے غیر اللہ. اور کہو چومنا شرک. بیوی بچے غیر اللہ اور کہو چومنا شرک تو برا عمل ہو پائے گا؟ ہے کوئی ایسا کہ جو بغیر چومے جنریشن چالو کر لے؟ میں کہوں گا کہ یہ شرک پہلے ہوتا ہے اس کے بعد ہی جنریشن ہوتی ہے. اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. تم ناراض کہتے ہو غیر اللہ کو چومنا شرک. ابھی تم نے سمجھ کہاں رکھا ہے شرک کو؟ میں تجھ کو 1 کروڑ نہیں 10 کروڑ روپے دوں گا. 10 کروڑ روپے دوں گا. تو خدا کے پیروں کو چوم کے بتا. کیا بات ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں کیوں؟ قدم ہی نہیں ہے. اگر کوئی خدا کا پیر مانگے میرا رب وہ ہے کہ اس کے پیر ہی نہیں. کیا بات ہے. میرا رب ہے کہ اس کے ہاتھ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ جسم سے پاک جسمانیات سے پاک وہ ہاتھ سے پاک وہ پیر سے پاک بے شک بے شک. وہ ہاتھ سے پاک وہ ساری چیزیں جو ہم آپ کو حاصل ہیں وہ سب سے پاک ہے. جب اس کے پیر ہے ہی نہیں تو چومے کیا؟ ہاں کیا کہنے سبحان اللہ. چومے کا کیا؟ ارے جناب غور کرو ہم اللہ والوں کے پیروں کو چومتے ہی اس لیے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے یہ خدا نہیں ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. سبحان اللہ. زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. کہتے ہو کہاں لکھا؟ کہتے ہو کہاں لکھا ہے چومنا شرک؟ سنو میرے آقا نے بی بی فاطمہ کی پیشانی چومی. سبحان اللہ. میرے آقا نے حضرت امام حسین کا گلا چوما. میرے آقا نے امام حسن کا رخسار چوما. چومنا کا شرک ہوتا تو لوگ کیوں چومتے؟ کیا کہنے سبحان اللہ. بات کی سنت ہے چومنا. ہم چومتے اس لیے ہیں تاکہ ثابت ہو جائے یہ خدا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مقام سنیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے کرام کے جتنے بھی عقائد جو بنائے گئے ہیں ہمارے علماء کرام
बेशक बेशक ये बहुत कहते हैं चूना शिरक एक जमाती आया नारायण रात भर इस्तेमाल में चिल्लाता रहा, हाँ चूना शिरक है, चूना शिरक है, अल्लाह का चूना शिरक है, रात भर की जितने में चिल्लाता रहा मौलवी। उसके बाद जब इज्तिमा खत्म हुआ, घर आया रात 2 बज गए, पहुंचा देखा सब सो रहे हैं, जाके पढ़ के सो गया। सुबह उठा, कौन? वो मौलवी उठा, उठ के वुज़ू किया, नमाज पढ़ी, वुज़ू किया, बेगम सो रही थी, नमाज पढ़ी, उसकी बेगम सो रही थी, सूरज निकल आया, बेगम सो रही थी, पूरी रोशनी हो गई, बेगम सो रही थी। अब इतने में बच्चा रोया। जब मौलवी साहब का बच्चा रोया तो मौलवी को फिक्र हुई, गया बेगम के पास, कहने का बेगम पता नहीं किस मुंह से ये तबलीग करने निकलते। घर में तो पढ़ा नहीं पाते, घर में तो नमाज पढ़ा नहीं पाते, कोई नमाज होने को जरिया बनाकर कौम को गुमराह करते हो। अरे तुमको इतनी फिक्र है, पहले अपने घर वालों को नमाजी बना, तुमको ज्यादा फिक्र है, पहले अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा। घर वालों को तो बचाता नहीं, चलता है तबलीग में। बेगम को नमाजी बना नहीं सका, उम्मत को बनाने के लिए चिल्ले कर रहा है। कहता है बेगम उठती नहीं, बेगम वो बड़ी सो रही है, बेगम उसमें नहीं है कुछ दम। उसके बाद ये कहते हैं बेगम जब देखा नहीं उठती है तो आया थोड़ा जला, पंजाबी चावल ने थोड़ा जोर लगाया, मद्रासी चावल ने, और आया बेगम क्या है? तू बेगम और हम सऊदी अरबिया से चंदा लाए, हम तू बेगम रोजे नमाज को जरिया बनाकर पब्लिक को ठगे हम, तू बेगम ऊंचे पैजामे पहनकर, लंबे जुब्बे पहनकर, लुटिया और झोलों को सर में ढोए हम, तू बेगम। क्या बात है? अल्लाह अल्लाह क्यों गुस्सा करता है? क्यों जला रहा है? भाई बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है तो चुप करना। अल्लाह बेगम कहती चुप करना, ये मकाम क्यों मिला इसको? घर में क्या इसकी पोजीशन है मालूम है? जो गुस्ताखे रसूल होता है उसका यही मकाम होता है, जो गुस्ताखे रसूल होता है उसका यही मकाम होता है। ये नालायक उम्मत के दिलों में नबी की बेअदबी डालते हैं और सदा में अल्लाह तबारक व तआला खुद इनकी बेअदबी इनके घर वाले में अल्लाह डाल देता है। ये नबी का एहतराम नहीं करते, इनके घर वाले खुद इनका एहतराम नहीं करते। अब बच्चा चिल्लाने लगा, बेगम से कहती है, बेगम से कहा बेगम बच्चे को संभाल। बेगम ने कहा मैं नहीं संभालती। क्या बात है? कहा चाय पीना है, कहा चाय पीना है, जा पहले बच्चे को संभाल, तो बच्चे को चुप करा फिर मैं चाय बनाऊंगी। तब मौलवी साहब उठे, मौलवी साहब ने बच्चे को लिया, अब बच्चे को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, नहीं समझ में आया, वो बहलता नहीं, वो खामोश होता नहीं, उठा के गोद में चले बाहर और बच्चे को लिए जा रहे हैं और अपने सीने से लगाए हुए हैं और अपने बच्चे से मुखातब हैं और कह रहे हैं मेरे बच्चे चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा मेरे लाल, मेरे सितारे, तू मेरा चांद है, तू मेरा सूरज है, तू मेरा सितारा है, तू मेरी आँख का तारा है, तू मेरा दिल है, तू मेरा जिगर है, तू मेरी जान है, तू मेरी उजड़ी है, तू मेरी पछावनी है। चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा। वो बच्चा कहे को चुप होता, जब देखा बच्चा चुप ही नहीं होता, दुकान में गए, एक कैडबरी की काफी भी उठा के खोला और मुंह में ठूस दिया, कहा देखा। अब जो बच्चे के मुंह में कैडबरी गया, वो रोता हुआ बच्चा अचानक चुप, मुस्कुराने लगा। वो चेहरा जो थोड़ी देर पहले जलाली था, कैडबरी खा के जवानी हो गया। वो चेहरा जिसमें गुस्से की लाली थी, कैडबरी खाकर हरियाली आ गई। अब जैसे ही हरियाली चेहरे पे आई, चेहरे पे रौनक आई, बाप की निगाह छपकर जो बच्चे पे पड़ी, उसने ये गाल चूमा, वो गाल चूमा, पेशानी अभी चूम रहा था और वहीं एक सुन्नी देख रहा था। ये पेशानी चूम रहा था
शिर्क है। रात में तुम अभी फतवा देकर आए और सुबह 6 घंटे के अंदर इतनी जल्दी फैसला बदल दिया। किए हुए फैसले के खिलाफ कर रहे हो। पब्लिक के सामने झूठ बोले थे, पब्लिक के सामने झूठ बोले तो कहा गैरुल्लाह को चूमना शिर्क, और यहाँ ओपन प्लेस में खुले आसमान के नीचे सर्किल में पब्लिक प्लेस में 6 घंटे भी सब्र नहीं कर पाए, 6 घंटे भी सब्र नहीं कर पाए और किए जा रहे हो। क्या बात किए जा रहे हो। ये तो गौसो ख्वाजा का करम है मुझ पर, ये तो गौसो ख्वाजा का करम है मुझ पर कि तूने ये हरकत और ये शिर्क तूने बाहर किया। बाहर किया तो मैंने देख लिया। जब तेरे आउट का ये हाल है तो जब तेरे बाहर का ये हाल है तो अंदर का क्या हाल होगा। जब तू बाहर अपने आप को संभाल नहीं पाया तो अंदर क्या करना होगा। वो कहने लगा चुप हो जा, तुझे क्या मन में चुप कर रहा हूँ। सोनी ने कहा एक सवाल का जवाब दे, पहले मैं चुप होऊंगा। क्या है? कहले ये बता तेरी गोद में अल्लाह है कि गैरुल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। ये बता तेरी गोद में अल्लाह है कि गैरुल्लाह। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैं कुछ नहीं जानता, ये बता अल्लाह है कि गैरुल्लाह। मैंने कहा क्या बात कर रहा है तू। नहीं क्वेश्चन वही है, जवाब दे। अल्लाह है तेरी गोद में क्या गैरुल्लाह। ये गैरुल्लाह कहा, गैरुल्लाह कहा, गैरुल्लाह। और रात में कहा था गैरुल्लाह को चूमना शिर्क। रात में बोल के आया है गैरुल्लाह को चूमना शिर्क। यहाँ खोले आप तो कहा सुन, ये मेरा लाल है, ये मेरा जिगर है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरा बच्चा है। और मैं जो बच्चे को चूम रहा हूँ ये मैं किसी इबादत की वजह से नहीं चूम रहा हूँ, बल्कि अपने बच्चे को चूम रहा हूँ, मोहब्बतन चूम रहा हूँ, मोहब्बतन, सुभान अल्लाह, मोहब्बत में चूम रहा हूँ। अब मौलवी सच बोला, अब मौलवी सच बोला। जब फंसा तो सच बोला, रात में इज्तिमा में झूठ बोला, रात में इज्तिमा में झूठ बोल दिया गया और बिल्कुल साफ साफ कह दिया चूमना शिर्क। अब जब फंसा तो अपने आप को बचाव के लिए कहने लगा मोहब्बतन चूम रहा हूँ, मोहब्बतन चूम रहा हूँ, मोहब्बतन चूमना। मोहब्बत के तौर पर चूमना जायज है। जब उसने कहा तो कहा जब मोहब्बत के तौर पर चूमना जायज है तो अब हम और तुम इस मामले में बराबर हो गए। इस मामले में तू भी चूमता है, हम भी चूमते हैं, तू भी चूमता है, हम भी चूमते हैं। अब हम चूमने में बराबर हो गए। फर्क इतना है ये तेरा नसीब और ये हमारा नसीब। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तेरा नसीब ये हमारा नसीब कि तू जब चूमने में आया तो खाली ज़ौजा तक बढ़ा। क्या कहें, चूमने पे आया तो खाली अपनी ज़ौजा तक बढ़ा और हम जब चूमने में आए तो रोज़ा तक बढ़ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहें, ज़ौजा से रोज़ा तक बढ़ गए। फर्क इतना है कि तू मोहब्बतन चूमता है, हम मोहब्बतन भी चूमते हैं, अक़ीदतन भी चूमते हैं। सुभान अल्लाह। हम मोहब्बतन भी चूमते हैं, अक़ीदतन भी चूमते हैं। अगर बच्चों को चूमते हैं, अगर बीवी को चूमते हैं, अगर बच्चों को चूमते हैं तो मोहब्बतन चूमते हैं। और अगर हम वलीउल्लाह को चूमते हैं, अगर हम वलीउल्लाह को चूमते हैं, अगर हम सरकार के रोज़े को चूमते हैं, अगर हम अल्लाह के वलियों की जानियों को चूमते हैं तो वहाँ पर मोहब्बतन नहीं बल्कि अक़ीदतन चूमते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके अहले सुन्नत, मसलके अहले सुन्नत, अक़ाइदे अहले सुन्नत, अक़ाइदे अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ना ये चूमना शिर्क है ना वो चूमना शिर्क। मोहब्बतन चूमो वो भी जायज है, अक़ीदतन चूमो वो भी जायज है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हर चीज़ का मकाम समझने की तौफ़ीक़ आमीन, अहले सुन्नत व जमात की अक़ाइद हक़्क़ा पर हमें शब्द से अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल व इज़्ज़त, उनके असहाब, उनकी उम्मत के वलियों की अक़ीदत और मोहब्बत के चिराग हम सब के दिलों में रोशन फरमाए। और हमें कतई कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा
अपने आप को देखें तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म फरामीन को सामने रखते हुए अपनी इस्लाह करें। क्या बात है, झूठा जायज है, लेकिन हकीकत क्या है? हर आदमी को आजिज़ी चाहिए, हर आदमी को इंतज़ारी चाहिए। वो जितना ज़्यादा झोंका होगा खुदा के निकाल उतनी ज़्यादा मकबूल होगा। जिस डाल में जितने ज़्यादा फल होते हैं उतनी वो झुकी होती है। जिस शाख में कुछ नहीं होता वो तनी रहती है। क्या बात है, क्या बात है। जिस शाख में कुछ नहीं होता वो खड़ी रहती है। जिसमें जितने ज़्यादा फल होते हैं वो उतनी ही झुकी होती है। लिहाजा मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा क्या कहना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होगा। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हमेशा आजिज़ी, इंकिसारी और फ़रोग़ी इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कभी भी हम अपने आप को कुछ न समझें, हमेशा अपने आप को आजिज़ और मिस्कीन और मंगा और भिखारी ही तसव्वुर करें और खुदा की बारगाह में जब भी हम अपने आप को हाज़िर करें तो यही तसव्वुर करें, मौला मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं, मुझसे बड़ा कोई गुनाहगार नहीं, मुझसे बड़ा कोई खताकार नहीं और तुझसे बड़ा कोई गफ़ार नहीं। अल्लाहु अकबर, बेशक तुझसे बड़ा कोई गफ़ार नहीं, तुझसे बड़ा कोई रहमान नहीं, तुझसे बड़ा कोई दाता नहीं। मौला अगर हमने गुनाहों में हद कर दी है तो मौला तेरे करम की भी कोई हद नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम अपने करम और अपने फज़ल के सदक़े में हम जैसे गुनाहगारों को बख्श दे। आमीन। और सही माने में हमको नबी पाक की हमको गुलामी नसीब फरमाए। इतना जान लीजिए जो लोग झुके रहते हैं वही हकीकत में बादल होते हैं। और अदब सबसे पहला करीना है, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अगर आप मोहब्बत का दावा करते हैं तो इसमें सबसे पहली चीज़ है अदब आपके अंदर आना चाहिए। जितना ज़्यादा अदब होगा उतना ही ज़्यादा आपको करीना भी पैदा आपको होता रहेगा। सहाबा किराम ने अदब करके दिखा दिया, आशिक़ान रसूल ने अदब करके दिखा दिया, अल्लाह वालों ने अदब करके दिखा दिया। और ये सारा कुछ उनकी जो सीरतें हैं वो इसीलिए हैं कि ताकि क़यामत तक आने वालों को उनकी सीरत और उनका किरदार सामने रहे और उस पर वो अपनी ज़िंदगियों को गुजारे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बाअदब सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमान बने रहने की आमीन। परवरदिगार इक़्तिदार वालों की तो फ़ैल हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। ये भी सही लतीफ़ अमीना तमाम था जो कुछ बयान हुआ।